welcome to my YouTube channel, guys. On today's video, we're going to the Boulevard again, but this time it's my niece and my nephew's wife's birthday, right, Mia? Yes. So we're gonna have fun, enjoy the food that my sister prepared, and we ordered pizza also, right? Yes. Ichika mo na yan. Oy, si OG Diaz yun. Hindi ako. So, punta kami kasi wala lang. Ano lang ang life namin. Do you think she will be 32 years old? Who's 32? That I don't know. So, we're going. I don't know. The air conditions. So, dito kami sa aming kwarto. But, Why is it? There we go. a whole new world. So, me and Mia both are talking. Why not? Happy to go down, dayon. And then, as kabalo pa sa rabit ang malayo ice. Yeah. Yeah. Did you make your cup full of ice? Who is your mother? Angel. is from the hustle, the river, and the rose. I cannot tell you where's my mother. Huh? Magputaw palit ay. Lukos. Okay, okay. Okay, ma. Wow. Where's your two cars? Huh? Where's your Tita two Shana already cars? took the other car. Then the other one? Oh, no. So, wait, nausa na lang mo ang gusto mo eh. Ang iro lang? No, ang iro diri pa sa gawas. Sige na. Atay. We're gonna go to Boulevards. With Mia Tots. Hi. So you have your... I am in the back of the car. Hi. Ang sa naman akong bana guys. Nanala naman og libro aning mga Muslims. I respect my brother and sister was Muslims. If Mike was here, he could. Verses and everything it makes me confusing. If Mike. Para sa imong kasayon. Son is turning Asa sa butat o gabi. among mga pressure. Yes, sweating. Hindi ko sa natin. Uli ang panahon sting kaon, di na pug sunod og kaon. Open ang Jesus. Nala na siya. So tayo game niya. No when. Closing so long. Rani mo yung anak na niya. Hi, Ino.
giving some to Yana. Ibaw kamanyan ng pamilya nila. Ang kaliwat ay anak, aga dito dapit sa Agusan del Norte. Mga kwartahan, bransong na din. Ay lagi ko ibig tagiyanan sa committee gatod. Atong nilang may pinakauna nila kasindahan. O kung may magaturan, ako na sa yung mga sa ward lang. Ang nga, Finish na. Okay. Mas nice kung Edward. Ay, kung Edward to, ang guwag ni Edward ang kaya niya o. tanan yun. Ako man. Yana is cute. And what is Ino doing there if there's enough? It's traffic. Ang Dipolog setting. Very traffic going to the boulevards. Diba? Look at the sky. What an amazing. So, Nagbitin mo kayo dyan. Ipayon ka na sa kunak sa mata. Di umas na ako sa smell. no. Hala. Ka-nice jud kayo niya. Nice kayo. Hala, ka-nice kayo. Okay, ko pang ibaw ang ganyan. Sa marong baho. Sa regulator. Salamat sila. Jutot niya. Salamat sa inyong pagpangga ka nila. Oh my God, you're so yucky. Ang ko asahay sa puton. Sa putunoy ka kanuna eh. Naturata kay lamdag ayo. Sorry, good. Ay, nabanggi ka sa panggunit niya. Thank you so much. Hala, ka-nice. Sa Bali. Bards. Nag-order mga abat, oh. Diba? Naani rami diri sa Boulevard, guys. Magdala rami mo pagkains. Diba ka nice kaayo ang view? Hala. Hala ka nice kaayo ang view. Oh, let it go. View. Ka nice sa view. Asa man nga party? Oy, nga kita may gauna sa ga party, oy. Sa maninga party, oy, nga una man tang maabot sa party, oy. Why is everyone so late? I don't know why. That's a big question mark. Only, Why Tita Shana is not coming out for? What did she say? she's already going out. When you love someone, you gotta learn to let them go. Nangumbira mi guys. Abi na mo, abot na mo dire na ana ang celebrity, celebrant. Pero wala pa. So gipanggutom ang mga persons. May gani ka na may balon nga pizza. Nami gid ang margarita. Pero guys, nami balong salad. Healthy kunuhay pa, healthy kunuhay. Macaroni nga murag pila na naka-days. 3 days pa lang. Then ami wagas na pansit ni May. 4 days na eh. Ha? 4 days. 4 days na. Okay, 4 days. Agoy, Diyos ko Lord.
Nagdala kag mais na to, lab? Wala. Hala! Bad ka talaga. Kabalo ka, ang gi-invite is here na. Dugay kayo mo. Isa rin yung preparations. Isa lang gi-covers. Ano mo dalang mong lunik? Suman Hala! na. Suko guys, kay game na ni Jojo. Asa? Suko guys ya. Post, nag-walking sa boulevard. Ayaw ko na, no? Tagalog Ayaw ko pa. na no. Ayaw ko na no ah. Nakikita katabang daw. No. Daghan mo, duha mo kabog jiki, katagsa ta mo bitbit. Malalain kayo mo. Lami kayong birthday cakes. Ano ba? Dagdagan mo dito. Kung ano po ninyo kay masamang kamo may mga younger Ay, sus. Hi, Mira! Salab, salab. Hi, Petit! Na, wala ka kuya, wag kanya nag-wave brush siya. Ning wala na sasakyan. Wala sakyan ni. Happy birthday, Ann! Tama na mong amot. Amot pa dyan. Hi! Hi, Mira! Hi, Mira! Say hi, say hi. Say happy birthday. Musing tag happy birthday? Ha? Happy birthday. Sing ta happy birthday, ha? Ha? Sing ta happy birthday, ha? Tita Joy. Yeah, si Peter. Na don't go there. Na don't go there. Isa kuyog. Ah. Kuwaya ko no. Lami kay mong 40 guys. Wala dito among 40. Among 40 wala dito. Dahang kang dukot guys. Mani party nga na dukot. Mura na among contribution sa rice. Hoy, nagdala mo og inyong plates and everything. Hala! So meaning, kami ray magkutsara og plato. Can you believe that, guys? Langgana nga mong gibutangan sa mong pansets. Long life siya. Gamit siya, gamit. Nami fresh lumpia. Peanut sauce. Kansa din eh. Dili na, dito na itong sauce. Mushroom nga. Pati Ah. mo sauce ani. O, ipadool na to diato para makabalo sila nga dead sauce siya. Oo, let's pray. Pray, Lord. And put ourselves in the presence of God, Lord. Just want to thank you, Lord God, for today. We want to thank you, Lord God, for the life of Joy and Anhan, Lord God, that you have blessed them, Lord God, another year, Lord God. We pray, Lord God, for strength, peace, and wisdom, Lord God, upon them. And may you continue, Lord God, to provide and
sustain them, Lord God, each day, Lord. I pray, Lord God, that they will continue, Lord God, to seek you in their life, and Lord God, help them, Lord God, do the purpose, Lord God, that you have for their life, Lord God. Lord, bless this time, Lord God, that we have in our family. Protect each one of us, Lord, and help us celebrate it, Lord God, gladly. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Birthday to you. Happy birthday to you. Woo, woo. Happy birthday to you. Woo, woo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nawala siya sitiran. Happy birthday to you. Woo, woo. Birthday to you. Birthday, happy birthday. Happy birthday. Ho, 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 ho. Yes, long lives. Happy birthday to Hello, why so many manisha? Yeah. Lagi. Wala, wala ang ikalos na kuan, serving spoons. Naja. Karon na, daga na kay ni. Ay, tinido. Wala. Wala tinidor. Puro kakalis. Sud kay kaunon ang pansit uway tinido. Okay, mushroom na kuhan doon, charot. Asa? Kaya nasa white o kanang mushroom. Ang kaso ba? Dahil ka ng lumpia kay gulay po. Ay, gulay mo na ilan? Oh, gulay mo na ilan? Vegan, vegan. Bigan eh? Wow, oh, yeah. Buta sa alin. Ala, Sawan-sawan. Kanya? Tayo na. Dira siya, no? Wala, naigitson, pero man, tumulong ang gata niya. Amre, anan? Wala siya, anan nga. Wala man gi, manamot ng bata. Ano yung lechon, anan? Ang kape mong gihata. Ano pa na siya? Undang na mo guys. Napay pizza oh. Design man na, no? Mungot na gud siya. Hanap ko ang bit. Hanap ko ang bit. Agoy. Sakto ba na, attorney? Cyber libels.
Kabalo po dahil ka na, my loves. Dili, ako rin nakuan sa akong kuyog nimo. Hala, happy tayo siya makuha, no? Mahorots. Hala ka na. Pagawas na mong yellow nga qualets. Kaon ka, Noy? Nay. Asa mo gapahilot? Ano man, nagibilwa ka ni Pauls? Hi! Sis, kagwapo sa akong apo, oh. Oh. Mahal ka lang ukay-ukay dia. Kuan, sa Sabad, Domingo. Then, nakakita ra mo? Nakakita ra mo? Wow! Na? Wow! Aftermath sa Baguio. Ha? Katunta, nice kay to siya. Kwarta mi ato tingin tra man nya alas 4 ikaw alas 4 pila ra man ka oras. Nya tingulan di ba tumagamit? Tunay mong minamahal. Ikaw ba? Ako ba? Usyana. May kahati pala sa puso mo. Paano ko? Ayan. Kaon ka, Noy. Oh, may plato. Iskoy. Pinomdro man taan eh. Nga tulog na lang dagway taan eh. Aghan dumanan ba? Ay, sige na, sir. Balak na, sir. Oh, Merino. Akong kabuton ang buwan o ikapak sa ilaw. Medyo kay klaro, my loves. Ah, patay! Wala na ba kung kapaminaw atong drama? Ako ning kuanan downloadan og kuan. Kanang radio ba radio. Kay mag-anak na lang. Lagi. Ug sa dihang. Ako lagi kasi mong sulat dito. Maminaw ko mi sa imo. Yeah, oh, magkuan ka ba? Ang sulatan. Si David may magpadala. Last night in man, narabi ako yung tamban. Nawag sa ako. Mga to naman po meron. Ang ipusay na ta. Agay. Agay. Pagdala mo manay. Tapos mga bata. Kani usa ka pizza ibutang i-transfer ari-ari para mo gamiton nilang manayhasa sa bring house. Ikaw, my loves, what do you wanna bring? Asa man? Kada bang gikaon ni sir? Ah, makarone? Yeah. Okay. Ako na. Pero waswasin. Oh, napamandi ay. Kami. Ay, Oh, yeah, kana. ibalinis siya. Yang init niya ako. Ay, ice. Dara, oh, ice. My Sa ice creams.
Butang nila macaroni ni Tears. Tira na mo butang siya nakabalo. Di kag pansit? Then as you go her. Wow. Mindset. Wala ni pansit. Mindset. Mindset yun permente ha. Sige, mindset. Ay madaot. Sige, mindset. Sa may sakyanan. Pwede di. Di kami. Basurahan. Pero asa di ay. Basta tabok. Hindi raw mula pa dyan. Pwede ra oy. Hindi man ano, wala sila kabutang di ani. Wala mo ko nila. Sharon na sila. Sharon. Kisa sa YouTube pa na ako na-post. Thank you. France na sila. Wow. Balutin mo ako. Naiwaga ng iyong pagmamahal. Hi. Mo din ang yung manak nila diri. Ako mag-outro guys kasi nga naglubat doon sa Boulevard. So again, happy birthday my niece Joy Ann Xiong Aripal at An Casimero Xiong. So God bless everybody. Ang sarap ng pagkain na niluto ng aking kapatids. Thank you. So, yun lang guys. Thank you guys for watching. Nagkakape lang kami ni Ado before going to bed.